भिडियो को आरंभ करने पूर्वर जदि आपण मैंने आम टेलीग्राम चैनल रे ए पर्यंत जॉइन होई नाहंती ताहले एई भिडियोर कमेंट सेक्शन रे थिबा लिंक उपरे क्लिक करी आम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करंतु। आपण माने टेलीग्राम रे किछि एमिति जिनिस देखिबाकू पाइबे जहाँकि मु यूट्यूब रे आपण मानकू कहि पारुनी। प्रथमे जाइकि कमेंट सेक्शन रे थिबा लिंक रे क्लिक करी जल्दी टेलीग्राम रे जॉइन करंतु। तापरे आपण जानि परिबे टेलीग्राम रे कोन अछि कोन नाही। चलंतु आउ डेरी न करी वीडियो को आरंभ करिबा। मो ना राहुल, बयस 23 वर्ष। मु बीए परीक्षा दे गाँव रे रहुथिली। गाँव रे मो बापा बो रहुथिले। बापांकर बयस 50 वर्ष। आमर एक स्वच्छल परिवार। बहुत गुड़ाए जमीबाड़ी अछि। बापा चाष बास खबर बुझंती। हेले बापांकर देह सबु समय खराब रहिबारु बापा दिनकु दिन दुर्बल होई जाउचंती। बोर बयस 39 वर्ष। बो देखिबा पाई भारी सुंदरी। ता देहर रंग गोरा। देह भी बहुत मस्त और आकर्षणीय। बोर बड़ बड़ उच्चा दूध। दूध दुईटा ता कपड़ा बाहर को बाहरी पड़िला बड़ी लगे। ता दूध एते बड़ जे कपड़ा भितर पूरा रही पारे। बो घरर सबु काम करे। सेथिपाई ता देह बहुत बलिष्ठ और सुंदर मध्य। आज को 6 मास तले दिने हठात मो मामू को बड़ पुअर मृत्यु होइजिबार खबर आसिकी पहुँचला। सेथिपाई आम 3 जन को सेठाकू जीवाकू पड़िला। आमे 3 जन मामू घरे पहुँचिलु। बापांकर देह भल नथिला। सेथिपाई बापा और मु अंतिम संस्कार सरिबा परे घर को फेरी आसिलु। बो सेठारे किछि दिन पाई रहिला। बो सेठारे पूरा गोटिए मास रहिबा परे घर को फेरी आसिला। बो फेरी आसिबा परे घरर सबु काम नॉर्मल होई गला। किछि दिन परे दिने बो मते ता रूम को डाकिला। एणु तेणु किछि कथा हेबा परे कहिला, राहुल तो सहित मोर किछि व्यक्तिगत कथा हेबार अछि। मो कहिले कहूनु कौन कहबार अछि जे? बो टिकिए इतस्तत होई मते कहिला, राहुल मु तते केमिति कहिबी जानि पारुनी। तते से कथा कहबा पाई भी मते लाज लागुछि। मो कहली बो मु तो पुओ, मते कहबा पाई तू एते लाज कौन करुछु? बो कहिला तू मो देह छुई कह, मु तते जहा कहिबी सेया तू काहारी आगरे कहबू नाही। मो कहले ठीक अछि, मु तो देह छुई कहूछि, मु काहाकू भी कहबी नाही। मो कहले ठीक अछि बो, मु तो देह छुई कहूछि। बापा सेतेबेले घरे नथिले। तांको पाई औषध आनिबाकू सहर को जाइथिले। बो कहले राहुल मोर गोटे असुविधा होइछि, तो आगरे केमिति कहबी? मो कहले तू चिंता करनी बो, तोर की असुविधा होइछि तू मते कह। बो लाजे जाइकी कहला 2 मास हेबो मोर मासिकिया हेउनी। यह शुणी मु घाबरे गली। बो मो सहित ए कथा केमिति होई पारुछि मु बुझी पारलिनी। मु एबे बड़ होई गलिनी। ए विषय मु सब कथा जानिलिनी। मोर भी ए जिनिस रे बहुत रुचि रहिछि। मु बो कथा शुणी कहली, बो एहा पाई मु कोन करि परिबी? बो कहिला मते लागुछि जे मु प्रेग्नेंट होई जाइछि। सेथिपाई तते शहर को जाई मो पाई बोस औषध आनिबाकू हेबो। मो कहली तू बाबा को कहूनु से नहीं आसिबे। बो कहिला नाही धन, तो बापा को मु गर्भवती हेबा कथा कहि परिबिनी। तो बापा को सहित संपर्क रखिबार 2 वर्ष हेबो मोर बंद हेलानी। आउ से जदि जानिबे मु गर्भवती होइछि ताहेले से मते घरु बाहर करदेबे। बो कथा शुणी मते बहुत आघात लागिला। मु किछि कहि पारलिनी। बो मोर गोड़ तले पड़ीगला। मु ताको उठेइली एवं ताको सबु कथा कहबाको कहली। बो ठारु जानिली जे से मामू घर को जाइथिबा समय मामूंकर सान पुओ, तार बयस 25 वर्ष। से बो को जबरदस्ती गेहिथिला। केवल थरे नुहे, लगातार 3 राति से बो को गेहिथिला। बो लाजरे से कथा काहारे को कहि पार नथिला। मामू को पुओ उपरे मोर बहुत जोरे राग हेउथाए। बो कहिला धन तू एबे किछि करनी, किछि कले अन्य माने जानिबे मोर बहुत बदनाम हेबो। मु काहारी की मुह देखई पारिबिनी। से दिन रातिरे मु मोटे सोई पारलिनी। सकाळे उठी बो पाई औषध आनिबाकू सहर को गली। औषध खाइबार गोटिए दिन परे बोर पीरियड पुणी आरंभ हो गला। बो मो उपरे बहुत खुशी होई मते बहुत धन्यवाद कहिला। या भितरे किछि दिन बीतीगला। दिने मो रूम रे कंप्यूटर पाखरे बसिथिली। बो मो रूम को झाड़ू करबाकू आसिला। बो नई पड़ी झाड़ू करबा बेलू ब्लाउज भितरे ओहली पड़ीथिबा
ବୋଉର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଧ ଦୁଇଟା ମୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା। ବୋଉର ଦୁଧକୁ ଦେଖି ମୋ ମନ ପୁରା ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ମୋ ବାଣ୍ଡ ଟିଙ୍ଗେଇକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ବୋଉ ଝାଡ଼ୁ କରି ସାରି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଉଠି ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଯାଇ ବୋଉର ଦୁଧ କଥା ମନେ ପକାଇ ମୁଠି ମାରିଲି। ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଗଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ସେଦିନଠାରୁ ବୋଉ ପ୍ରତି ମୋର ମନୋଭାବ ବଦଳିଗଲା। ବୋଉ ପ୍ରତି ମୋର ଯୌନ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ମା ପୁଅଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ବୋଉକୁ ଗେହିବା ପାଇଁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଦିନେ ମୁଁ ସାହସ କରି ରାତି 11ଟା ସମୟରେ ବୋଉ ରୁମ୍କୁ ଗଲି। ବୋଉ ମୋତେ ଦେଖିକି ଉଠିଲା ଏବଂ ପଚାରିଲା, ରାହୁଲ, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ କାମ ଅଛି କି? ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ, ମୋର ତୋ ସହିତ ଟିକେ କଥା ଅଛି। ବୋଉ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କହିବୁ କହୁନୁ? ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ, ମୁଁ ତୋତେ ଏତିକି କହିଛି। ମୁଁ ଅଟକିଗଲି। ତାପରେ ବୋଉ କହିଲା, କହୁନୁ କ'ଣ ଯେ? ମୁଁ ତାପରେ ନ ଡରିକି ବୋଉକୁ ସିଧା କହିଲି, ବୋଉ, ମୁଁ ତୋତେ ଗେହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବୋଉ ମୋ କଥା ଶୁଣି ତା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲା, ପୁଅ, ତୁ ଏ କି କଥା କହୁଛୁ? ମୁଁ ତୋର ବୋଉ, ମୁଁ ତୋତେ ଏମିତି କେମିତି କରିବାକୁ ଦେବି? ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ ବୋଉ, ଏ କଥା ଆମ ଦୁଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତୁ ବି କାହାରିକୁ କହିବୁନି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କହିବିନି। ଆଉ ଦେଖ, ମୁଁ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି, ସେ କଥା କାହାରିକୁ କହିବି ନାହିଁ ବୋଲି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ବୋଉ କହିଲା, ରାହୁଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଯେମିତି ଆଉ କେହି ନ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଉ, କେହି ଜାଣିବେନି। ତାପରେ ବୋଉ ମୋତେ ରୁମ୍ର ଡୋର୍ ଭିତରୁ ଲକ୍ କରିବାକୁ କହିଲା। ମୁଁ ଯାଇ ଭିତର ପଟୁ କବାଟକୁ ଲକ୍ କରି ବୋଉ ପାଖକୁ ଗଲି। ତାକୁ ମୁଁ ଦୁଇ ବାହୁରେ ଧରି ତା ଓଠରେ ଚୁମା ଦେଲି। ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଶକ୍ତ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ବୋଉ ମୋର କପଡ଼ା ଉପରୁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଲା। କିଛି ସମୟ ବୋଉକୁ ଚୁମା ଦେବା ପରେ ବୋଉକୁ ତା ଶାଢ଼ୀ ଖୋଲିବାକୁ କହିଲି। ବୋଉ ତୁରନ୍ତ ତାର ଲୁଗାପଟା ଖୋଲି ପକାଇ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇପଡ଼ିଲା। ବୋଉର ଲଙ୍ଗଳା ଦେହକୁ ଦେଖି ମୋର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ବୋଉର ଦୁଧ ଭାରି ଟାଣ ଥିଲା। ଦୁଧ ଉପରେ ଥିବା ଦୁଧ ଭୁଣ୍ଡି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ବୋଉର ଦୁଧକୁ ଧରି ଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଧ ମୋ ହାତରେ ଜମା ପାଉନଥାଏ। ବୋଉ ମୋ ଉପରେ ଆଉଜି ରହିଥାଏ। ମୁଁ ବି କପଡ଼ା ଖୋଲି ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇପଡ଼ିଲି। ବୋଉ ମୋ ଦେହକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। କହିଲା, ରାହୁଲ, ତୁ ତ ଏବେ ପୁରା ଯବାନ ହୋଇଗଲୁଣି। ଏହା କହି ସେ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ମୁଠେଇ ଧରିଲା ଏବଂ ତା ହାତର ମୁଠି ଭିତରେ ବାଣ୍ଡକୁ ଆଗପଛ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ସେ ହାତରେ ତଳ ଉପର କରିବା ପରେ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ଚାଟିବା ପରେ ମୋ ପାଖରୁ ଚୁମା ଖାଇବା ପରେ ବୋଉ କହିଲା, ରାହୁଲ, ତୁ ଏବେ ଆଉ ଡେରି କରନି। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ବୋଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ବୋଉ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ି ତାର ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ମେଲେଇଲା, ଯାହାଫଳରେ ବୋଉର ବିଆ ପୁରା ସଫା ସଫା ଦେଖାଗଲା। ବୋଉର ବିଆ କଳା କଳା ବାଳରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ବୋଉର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ମଝିକୁ ଗଲି ଏବଂ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ବୋଉର ବିଆ ଉପରେ ରଖିଲି। ବୋଉର ବିଆ ପୁରା ଓଦା ହୋଇସାରିଥାଏ। ମୁଁ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ତା ବିଆ ମୁହଁରେ ଲଗେଇଲି ଆଉ ଦାବିଲି। ମୋର ଗୋଟାକ ଯାକ ବାଣ୍ଡ ବୋଉର ବିଆ ଭିତରକୁ ଗଳିଗଲା। ବୋଉ ପାଟିରୁ କ୍ଷୀଣ ଚିତ୍କାର ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଜୋର ଜୋର ଅଣ୍ଟାକୁ ଦାବି ଗେହିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ବୋଉ ବି ଜବାବ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଟିରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ଗେହିବା ପରେ ଏକା ସମୟରେ ବୋଉର ବିଆ ରସ ଏବଂ ମୋର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଗଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ବୋଉକୁ 3 ଥର ଗେହିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ, ତୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ? ବୋଉ କହିଲା, ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଗେହୁଁଛୁ। ମୋତେ ପୁରା ଖୁସି କରିଦେଲୁ। ତୋ ବାପା ବି ମୋତେ ଏପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିନଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବୋଉର ଦୁଧରେ ଚୁମା ଦେଇ କହିଲି, ମୁଁ ସବୁ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ତୋ ବିଆ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଲି। ତୁ ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ହେବୁନି ତ? ବୋଉ କହିଲା, ଅନ୍ଧ ଥରେ ବାଡ଼ି ହଜାଏ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ କପରଟି ନେଇଛି। ତା ପରଠାରୁ ବୋଉ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଗେହାଁ ହେଉଛୁ। ବୋଉ କପରଟି ନେଇଥିବାରୁ ଆମର ଗେହିବା ପୁରା ନିରାପଦ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ନିର୍ଭୟରେ ବୋଉକୁ ମସ୍ତ କରି ଗେହୁଁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଳ୍ପନିକ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଏହା କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଥିବା ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଜଲ୍ଦି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।